شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من أخطر ما يفسد الأعمال ويضيع الأجور الرياء، وهو من الشرك الأصغر، لأنه يتعلق بالقلب والنية. الرياء هو أن يعمل العبد العمل الصالح لا يريد به وجه الله، بل يريد أن يراه الناس ويمدحوه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر تحذيرا شديدا، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله. أما الله سبحانه وتعالى تنو وكفى كيسين إنما نينا الله سبحانه وتعالى في وكى أكا جنتك من محمد عليه الصلاة والسلام. أنا كسمع بلا جني، أنا كسابة بلا جني، وكفى من نينا الله سبحانه وتعالى في أكا يفا أنجرموما كهنة أنا كأندو أرتنا كنو على موكلا labanko ɲuman ko dama ala mun kɛla, labanko juguya kan kisa ma ala mun kɛla. O tɛmɛnen kɔfɛ silamɛw, an ka bi baro a bɛna tɛmɛ fɛn min kan, o le ye fɛn ye, fɛn min ni alakira alayhi salatu wassalam a siranna a ka mantonw ye fɛn min kan, fɛn min tun b'a lasiran a ka mantonw kan kosɛbɛ, f'a ka fɔ a ka hadisa la alayhi salatu wassalam, a ko: akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asghar. Sahabaw ka ɲininka radiyallahu ta'ala anhu, o ye alakira ɲininka ko mun ye shirkuya ye, shirkuya fitini ye? Ala ciba ko alayhi salatu wassalam, a ko arriya, a ko yɛrɛ yira. O la silamɛw, o yɛrɛ yira ni an ka baro bɛna bori o le kan. O fana ye shirkuya fitini ne, tuma dɔ a bɛ mɔgɔ lasama ka se shirkuya beleba ma. O kɔsɔn alakira ko alayhi salam, ale bɛ siran fɛn min ye a ka mantonw ka kiti la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan, k'o le ye shirkuya fitini ye. Sahabaw ka ɲininka ko mun de ye shirkuya fitini ye?
ala tiba ko alayhi salatu wassalam ako shirku ya fitini mi ko le yere yiray wala salama mun ko so angani mauduni ta parce que doni sisa salama bena commencer kata hejila salama bena commencer kata hejila o hejini ni ga fait ni ga me ko heji bi mana al qasd ka feno nganya ta iduskuna mais nganya duma le beta ibe déplacer kata yoro krekren dola kata bato krekren doke Allah subhanahu wa ta'ala keli ola ni fran ka heji losen flé a losen fole mi ole al ihram ihram ye muye ole nganyai wala salama ana ni mawduta mukoso kambadin salama hakiji mu beta hejila ameta hejila kumin koso parce que na nyina o kunko amena déplacer kanga wartie kana énergie tie kana temps tie et puis ante braji foi soro Allah subhanahu wa ta'ala yere dimi encore ne pas ko beke amena nyolali ala famnya ko nyuma dama o ko sala kiba ko alayhi salatu wassalam ako kiyamalu ako lummi adamadu bina ke jasiya adamadu be siginne o kimini kuka o be ala subhanahu wa ta'ala ka kiti konona ala tiba ko alayhi salam ako mo groupe sababe ala bonolu le do janama kono fono meni ka mo groupe saban flé ibni renyi ngam mu ko sonunu weta janama kono pe o mata arjine kono kata soro ka bara minke arjine dum barale ala tiba ko alayhi salam ako mo groupe folo min bena do janama kono kiamalu benyene o ya soro adamandin bela janibe anjenuna Allah subhanahu wa ta'ala nyakoro ko le qur'ana karambawi mais est-ce que mo be qur'ana karaketa janama kono normalement be qur'ana karane keta arjine kono mais tuma ne qur'ana karame mo la se janama kono ala tiba ko alayhi salam ko Allah subhanahu wa ta'ala bina nyinga kit me mune kara kont me qur'ana kara kit ma karan joye kont ma kara ile alay ala ba fo ko viale kit de qur'ana karana ni ne kit me qur'ana karana ne puka e fo ki be se qur'ana karana afana ni fo la ki be se qur'ana karana bo iya braji fo itene Allah subhanahu wa ta'ala fe imay amo flana ala tiba ko alayhi salatu wassalam ko le mo be saraka bo est-ce que saraka bo kan ka mo la se janama mais tuma saraka bo be mo la se janama ala subhanahu wa ta'ala bena fo saraka bo ba mawo ko itme mune keni saraka e abena fo ntume fana u deme ntume sinji tugu ntume badeyan tugu Allah subhanahu wa ta'ala bina fo ko viale kitun ta kela o ko sone kituma kela le kay fo ki e fon sere est-ce que mo ma fo ki e fon sere wa mo ka fo ki e fon sere donc o ko sone ala ma braji di mata mo fo be braji di ma asamana e join asamana e jihadi kela mo mi ka jihadi ke ka islamaya défend fo ale ni be ta to islamaya defana kata sura Allah subhanahu wa ta'ala ko mo fen sana jihadi la kanga na jate ko sala ko be nyana me ala fe mais tuma jihadi kelime mo la se jana mama tuma na ala me na jihadi ke ba nyini ngaw kit ma kera mun ko son ale be na fo sisa ale tume jihadi kela ala koso ala ba fo chantere itmi jihadi kela le kay fo ki ke chefile chefarié est-ce que mo ma fo ki chefarié wa mo ga fo ki chefarié
donc kosɔn ni ala tɛ baraji d'i ma taa mɔgɔw fɛ yen o bɛna baraji d'i ma ka taa sɔrɔ o lon na bɛɛ tu b'a yɛrɛ ɲini na ala yɛrɛ k'a fɔ lon min ko yawma yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni o lon min adamaden bɛ bori a fa ɲɛ i bɛ bori i ba ɲɛ i bɛ bori i den ɲɛ i bɛ bori i balimaw ɲɛ i bɛ bori i furumuso bɛɛ lajɛlen ɲɛ o lon tɔgɔ est ce que o lon ye lon ɲuman ye i bɛna baraji sɔrɔ jɔnni fɛ o lon tɔgɔ mɔgɔ si o kosɔn ala ciba alayhi salam a ka hadisa dɔ bɛ min lakarila ka bɔ sayidina umar fɛ radiyallahu ta'ala anhu a caman na i bɛ taa hadisa nin sɔrɔ kitabu caman daminɛ na tuma dɔ i bɛ taa kitabu dɔw sɔrɔ o bɛ kuma saniya kan seliji jɛnɛbaw na ɲɔgɔnnaw mais i bɛ taa hadisa nin sɔrɔ yɔrɔ tɔgɔ la mun kosɔn parce que adamadenya baara bɛ daminɛ ni dusukun saniya nin fɔlɔ ka sɔrɔ ka se farisogo saniya ma parce que ni dusukun ma saniya i b'a ye fɛn fɛn farisogo b'a kɛ ala t'a fɛ o kosɔn alakira ko a ko innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa alakira ko da alayhi salam innamal a'malu binniyat a ko adamaden bɛ ko o ko kɛ pour que i ya baara bɛ jate bato ye o bɛ bɔ juma de fɛ o bɛ bɔ ŋaniya de fɛ wa innama likulli imri'in pour que sara bɛ di adamaden ma a la baara la ma nawa a ye ŋaniya ta k'a lafɛ min kan i m'a ye o misaliya fitinin alakira ko d'a ma hadisa laban na a ko cogo di faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuli a ko ni mɔgɔ min ka hijira kɛ ala n'a ka ciden kosɔn fa hijratuhu ila allahi wa rasuli a b'o hijira sara sɔrɔ ala n'a ka ciden fɛ a tilala k'a fɔ wa man kanat hijratuhu lidunya ni mɔgɔ min ka hijira wagati la ale laɲini tun ye dunya sɔrɔ ye a ko yusibuha i bɛ dunya sɔrɔ fa hijratuhu ila ma hajara ilay i ya hijira sara bɛ bɔ fɛn na fɛn min ka hijira kɛ ko min kosɔn i y'a filɛ hijira ye mun ye silamɛw tɔɔrɔla min kɛ Makan o bɔla Makan ka taa Madina o de ye hijira ye mais alakira ko alayhi salam dɔw bɔla Makan ka taa Madina mais u ma baraji foyi sɔrɔ mun kosɔn o bɔla kun min kosɔn o kosɔn an ye to k'an ka ɲɛ lasaniya dɛ parce que n'an ka ɲɛ man ɲi i y'a lɔn k'a fɔ ko ala t'i ya baara fɛ hali n'i selila i ya seli ŋaniya ye mun ye ni mɔgɔw le y'a fɔ k'i le ye selibagaba ye i ya seli nin i tɛ baraji foyi sɔrɔ a la mun na parce que ŋaniya man ɲi o kosɔn an bɛ min fɔ an badenw ɲɛna minnu bɛna taa heji la i kan k'i yɛrɛ ɲininka d'abord mun kosɔn ne bɛ taa heji la o de ye kuma yɛrɛ laɲini ye o mun kosɔn i bɛ taa heji la i ne yɛrɛ ŋaniya kɔnɔ i ne yɛrɛ n'o k'i ɲininka mun kosɔn i bɛ taa heji la i bɛna mun de fɔ ou bien n'i ne yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun kosɔn ne yɛrɛ bɛ taa heji la i ne yɛrɛ y'i yɛrɛ ɲininka et puis i y'a essayer ka jaabi sɔrɔ a la parce que n'i y'a heji yeli a ye fɔ ko nin ka heji kɛ ha hali i kana taa heji la parce que heji la gouvernement ta ye 3,250,000 a ka ca dɛ n'i taara privé la a bɛ taa 5 millions et quelques i m'a ye o ka ca puis i le t'o kɛ k'o wari bɔ o ye kelen i bɛna t'i farikolo sɛgɛ o ye fila i bɛna y'a temps tiɲɛ o ye saba ko i ma baraji sɔrɔ silamɛ i yɛrɛ ɲininka mun kosɔn ne bɛ taa heji la mun kosɔn a bɛ daminɛ yen de n bɛ taa heji la parce que Ala subhanahu wa ta'ala ka yamariya n kan ni ka se sɔrɔ nafolo la walima farisogo la i y'a heji daminɛ ka ɲi parce que bi min bɛ yɛlɛ an bolo caman an tɛ mɔgɔ juge la dɛ mais mɔgɔw bɛ min kɛla an b'o le juge la parce que ko nin dogoni bɛ mɔgɔw ma on a la facilité de traiter un volet de volet parce qu'il a fait quoi? Il a commis un acte interdit dont on condamne l'acte. On va voler, non, là, on va voler. Si on ne doit plus juger les gens, n'appelons plus les volets volets.
Appelons-les par leur nom. Parce que si on dit voler, on le juge. Par quoi? Par son acte. Donc, en bas d'un tchamabe, oui, t'as hedji là. Donc, il est à Umrah là. Juste pour aller faire des vidéos devant la Kaaba. Juste pour aller prendre des photos devant la Kaaba et inonder les réseaux sociaux avec ces vidéos-là, avec ces photos-là. On ne dit pas que prendre des photos devant la Kaaba est interdit. Non. Mais, pourquoi? Par quelle intention vous prenez cette photo, cette vidéo? Par quelle intention? Parce que les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Quelles sont tes intentions en prenant ces photos devant la Kaaba? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala condamne l'ostentation. Ça annule même nos adorations, nos prières, nos jeûnes, nos aumônes, nos zakats sont annulés à cause de quoi? À cause de l'ostentation. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, sa communauté, il craint pour sa communauté pour une seule chose, l'ostentation. Parce que l'ostentation nous amène à la perdition, nous amène à l'annulation de nos adorations. Raison pour laquelle le musulman doit faire très très attention. Les musulmans, ils avaient commencé à désacraliser la Kaaba. Il y a des photos même des couples. Ils vont à la Kaaba, ils s'embrassent et ils font des photos en s'embrassant devant la Kaaba. Tu veux prouver quoi? À qui? Il y a d'autres même qui font vidéo en dansant devant la Kaaba. Ils avaient commencé petit à petit à désacraliser la Kaaba, à rendre la Kaaba un objet normal, une maison banale aux yeux du monde. Mais alhamdulillah, cette année, les autorités saoudiennes, ils ont pris des décisions coercitives. C'est-à-dire, interdire tous ceux qui tenteront de faire des photos ou bien des vidéos dans les lieux sacrés. Dès que tu fais, non seulement on arrache ton téléphone, ça c'est un, et de deux, on te colle une amende de 100 000 rials. 100 000 rials. Et de toi, on t'arrache ton visa et on te rapatrie. Ça va nous, ça va nous amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Alors, chers frères et sœurs, faisons très attention. Ambade Islamao, anya yere korosi yere yira la de. Allah tiba ko alayhi salam. Ako yere yira ba adamadiya bara tien. Ina fo ni tasma dona turu la ba tien tuya minna. O koso an yere korosi. Amena ta hiji la mune koso. Ameta parce que Allah tiba ko alayhi salam. Ako bunya l'islam ala khams. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa sawmi Ramadan wa hajji baitillahi man istata'a ilayhi sabila. Kaira kafoko heji emi islam ya losin dole. Ameta muneke ameta ala kele ni bato yoro tola. Et l'adoration, c'est-à-dire aller féminin oye ka adamade la kolonya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iba keni ala le che mais tuma ika mo wore do iya baton kono iya lon ka foka ala ta fe ko ola yera korosi an yera korosi de tuma nam nana metala hejila parce que téléphone kela sababu ye ka bato chamache aka baton chamachene muna ibe nantala yoro yoro ame fe ka video ke ka téléphone ka photo ke kuma tale haramu yali mane mais iba ke kumi koso kuma ba ale le ma sinon maka ere sel la o ba filmer
on va l'afri diana mais il est kelen pe bi ta kɛra kun jumɛn de kosɔn problème b'o yɔrɔ tɔgɔli la o la silamɛw an y'an yɛrɛ kɔrɔsi ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa wa ba'd. Albisana bato ala mamnena laban ko ɲuman ko dama ala mokela dina faamuya ko ɲuman ko dama ala mokela o la silamaw an y'a lɔn k'a fɔ ko yɛrɛ yira man di ala subhanahu wa ta'ala ye o kosɔn ala kira ko alayhi salam ko ale ye shirikuya fitinin de ye bimana filangafoya fitinin de b'ale mun kosɔn filangafoya fitinin de b'ale parce que n'i b'a la bato i ŋaniya kan ka kɛ ala subhanahu wa ta'ala kelen de kan o tɛ mais tuma o tuma i y'a bato bɛ kɛ filangafoya ye tuma na min na n'i kan ka ala bato et puis ka mɔgɔ wɛrɛ miiriya don ala subhanahu wa ta'ala bato in kɔnɔ i y'a lɔn k'a fɔ ko ala t'i ya bato fɛ kɔ o kosɔn ala kira ko alayhi salam a ko a bɛ siran fɛn min ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ka matonw kan o le ye yɛrɛ yira ye an yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ yira la dɛ a kɛra sababu ye k'an ka baaraw bɛɛ tiɲɛ même les dons c'est s'entraider c'est devenu autre chose quelqu'un même voulant te donner ne serait qu'un sac de 1 kilo il va vouloir prendre une photo avec toi souvent même nos mamans qui s'asseyent devant les mosquées ou bien dans la rue en voulant leur donner ne serait-ce que 500 francs, ils vont vouloir prendre vidéo pour montrer aux yeux du monde qu'eux ils sont généreux. Alors, chers frères et sœurs, faisons très attention. Parce que en faisant cela, on suscite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un. Et de deux, on n'aura même pas de mérite. Et de trois, cet acte-là est considéré comme une associationnisme. C'est comme si tu avais associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Souvent même, on bafoue la dignité des gens. 1 kilo de riz, est-ce que ça vaut la peine de prendre des photos? Et puis si on finit de prendre des photos, on va aller mettre des longs textes sur les réseaux sociaux pour démontrer aux yeux du monde qu'on est généreux. La générosité, c'est pas ça. La générosité, c'est que tu fais entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est la générosité. Si on venait te montrer devant les gens à 5 000 que tu es généreux, tu n'es pas généreux. Tes proches, est-ce qu'ils sentent ta générosité quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de photos, quand il n'y a personne? Est-ce qu'ils sentent que tu es généreux? C'est là-bas que ça commence. Donc, nos frères et sœurs, nos mamans et nos papas qui vont au Hajj, faisons très attention à ce que nous allons faire là-bas. Parce que là-bas, on consacre notre temps, notre énergie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si à notre retour, Allah nous dit qu'on n'aura pas de mérite et que on est dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça c'est intéressant? C'est pas intéressant. Alors avant d'aller au Hajj, il faut renouveler ton intention. Ça c'est un. Parce que le Hajj, avant de commencer les rites du Hajj, on commence par la sacralisation. Et la sacralisation, c'est l'intention même ou bien l'essence même de la chose. C'est-à-dire, on prend l'intention d'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette sacralisation n'a pas été bien faite, nos Hajj sera annulé et sera sans effet. Alors, raison pour laquelle on prend l'intention en disant la Labbaik Allahumma Hajjan. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a appelé et tu as répondu à l'appel. Et cette adoration-là, tu le fais pour Allah seul. Donc ne cherche pas à associer une autre divinité dans cette adoration au vu de voir ton adoration annulée. Alors faisons très attention.
Je répète, je ne dis pas que faire les photos, les vidéos sont interdites, non. C'est pas ce que je dis. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que tu en fais? C'est ce qui va rendre ton acte licite ou illicite. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi j'ai fait cette photo? Je ne dis pas que faire photo, prendre photo est interdit. Je reviens là-dessus et j'insiste. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un dise que l'imam dit prendre photo à la Mecque est interdit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis, je répète et j'insiste. Qu'est-ce que tu fais de ta photo? Qu'est-ce que tu fais de ta vidéo? C'est ça qui est beaucoup important. Si on peut faire des photos pour des souvenirs, ça, ce n'est pas interdit. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Alors, en bas d'islam, en même temps, en bas d'islam, Nameta hejila anye anganyalanya nganyalanya medam ne jumalela abe damne o ame kele ban ani ambade manyo uche ko de mané tu es marié I muso lasigi don lasigi be yafa daro fe ibe yafa dali muso fe de ibe yafa dali don fe muso fanani ni cheki lasi ka yafa dali fe afa ko yafa la kana conjugaison chaya ba muso do obéi c'est quand tu commences à demander tes excuses en demandant les excuses va susciter encore d'autres problèmes. C'est là il va profiter de l'occasion de te rappeler de ce que tu as fait. Pourtant c'est pas important. Ni mo ki lasi kwa yafa nyon make okolo le kwa ngami ke nyona le re kalon kwa mai donc amena sigi ka savari ante kele were lawiri okono pele surtout ceux qui ont deux femmes là 2 3 femmes on a problème mesdames le rotoli là ah on a été là si ta fait de ika yire tande ika jigi tande ika keta bon dali be na ke kere were ko ika dali na le be ke kere were ko parce qu'on envoie d'autres histoires encore. Donc, on a mis si tala ale toy. Au cas où on a yafa dali fait. Maintenant, ni tchefana ni muso le betala. Muso betala. Il dit d'aller faire yafa dali tchefere. Enfin, même une fois tchène, ni muso ka yafa dali ni fait yafa. Bah ni le ma dien teta. Ni diena, c'est que ikan ka dien ka yafa. Ami yafa dali animu be kerela. Vraiment, mon frère, en bente tchane, mais ne me yafa dali ife. Mais oui, moi, mia hedi à la poissonne, son dos là hedi, ou lui, ka bomo le clan. C'est-à-dire que dimanche qui vient là, ni te donne, parce que c'est le dernier dimanche avant le départ. Donc, l'oubnana, fait-il organiser d'abord, pour annoncer que ne est la hedi là. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas nécessaire. Nafa batala ibina war le tien dro itana brajisro nala rema freka yetala hijimi na tena mine we mo wele ka ladje ka fati bake ka donc kwa jabitala we ladjibitala nafa fo itola ama fo nyonyere buen boroma ame do nyini nyofe parce que be se gata menali serko be ala le bolo. Il est venu bec la Dieu va finir qui vient à taille puis vient à cerco. Parce que sentiment dont t'as là au moins cerco. Donc il est quand la priorité du mal état mais hejin kala le koso. Mais nganya sanya alaye la lima cerco itala ala fei ifana tola ala subhanahu wa ta'ala fei. Mais do il remata heji là-bas ale bena minke heji ko fa ale bolé la bena. Igay ale bena minke heji ko fale bo la bena bon chama heji fera pression et mien avant de partir bena mo sama mina les gens viennent saluer le hajj ou la haja au lieu de profiter des bénédictions lui il veut chapeau lui il veut boubou lui il veut tapis ceux même qui viennent à quoi des bénédictions là ou matcha ko ina nani muyenga sama muna donc doou c'est rien quoi doou la personne va faire pour vous ça c'est rien. J'ai de doigts fait, il est tapis les fait.
bon ne jiden do fana tara wala pression encore abena mo sama féminin ale fana pression wɛrɛ maintenant mais dit que ala koson on n'aura pas cette pression là o ko do be no eta ji la o be dogo o va fɔ k'a bɛ taa mission na pourtant il a haj a bɛ to yen dɔrɔn a bɛ seri ko n bɔra mission na a kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu de b'a lɔn ko nin ka heji kɛ sinon jama t'a lɔn k'a ka heji kɛ a nana k'a tun taara mission na a banna ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma mais a fana ka gɛlɛn dɛ an bɛ société nin na quand tu as effectué le hajj tu vas faire informer tes proches tes amis tes collaborateurs n'o hakili bɛnna la don min na kɛlɛ bɛ daminɛ olu tɔgɔ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma donc an bɛ kuma laban ni min ye silamɛw n'an bɛ taa heji la parce que alakira ko alayhi salatu wassalam a ko ni mɔgɔ min ka heji kɛ i ma heji tiɲɛ foyi kɛ k'i bɛ seri kɔ i n'a fɔ lon min ala ka ɲɛnamaya d'i ma c'est comme jurumu t'i la i jurumu bɛɛ yafala i kɛra adamaden kuralen ye ala subhanahu wa ta'ala fɛ yen donc o kosɔn an bɛ an yɛrɛ kɔlɔsi an ŋaniya la an bɛ ala dali ŋaniya saniya k'o d'a ma waati bɛɛ halisa ala m'o kɛ la an bɛ ala dali an bɛna bato fɛn fɛn kɛ ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ma janya ka bɔ yɛrɛ yira ma halisa ala m'o kɛ la an bɛna bato fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ laɲini kɛ ala subhanahu wa ta'ala kelen ye halisa ala m'o kɛ la an bɛ ala dali sijan ani kɛnɛya k'o d'a ma ala m'o kɛ la an bɛ ala dali sijan ani kɛnɛya k'o d'a ma ala m'o kɛ la k'an denw laɲa halisa ala m'o kɛ la k'an yɛrɛ laɲa ala m'o kɛ la ka labanko ɲuman d'a ma halisa ala m'o kɛ la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين